Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Aisyah Maulana Ridwan, absen number 4. I'm from TPI 5E. Today I would do presentation about my final test statistic. Okay, the first is experimental. Saya memilih judul The Effect of Digital Storytelling on Student Narrative Writing Achievement. Pada bagian research context, saya menjelaskan bahwa saat ini pembelajaran bahasa Inggris masih banyak bergantung pada buku latihan kalimat. Cara ini memang membantu siswa memahami tata bahasa, tapi kurang mendorong mereka untuk berimajinasi dan mengekspresikan ide secara mendalam. Padahal dalam menulis cerita, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami grammar, tetapi juga mampu menyusun ide, berkreasi, dan menceritakan kejadian secara runtut dan saling berhubungan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di tingkat sekolah menengah pertama atau SMA untuk mengetahui apakah penggunaan metode digital storytelling dapat membantu siswa menulis esai naratif dengan lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Lalu pada bagian problem design, saya menuliskan is there a significant difference in narrative text writing skill between students who are taught using digital storytelling in experimental group and students who are taught using conventional learning method in control group. Next, I have two variables. First is independent variable yang berisi teaching method or digital storytelling and digital conventional. The second is dependent variable yang berisi students narrative text writing skills. Lalu pada scale of measurement yang saya maksud di sini adalah nilai menulis naratif siswa berada pada rentang 0 sampai 100 dan dinilai menggunakan rubrik penilaian yang mencakup isi tulisan, struktur cerita, pemilihan kata, tata bahasa, dan aturan penulisan. Perbedaan antar nilai menunjukkan perbedaan kemampuan menulis siswa, tetapi nilai 0 tidak berarti siswa sama sekali tidak bisa menulis, karena jarak antar nilai memiliki makna yang sama. Misal, selisih 10 poin selalu menunjukkan perbedaan kemampuan yang setara. Maka, skala penilaian ini termasuk skala interval. Next is research hypothesis. Di sini saya membuat alternatif hipotesisnya yang berbunyi there is a significant difference in the ability to write narrative text between students who are taught using digital storytelling and students who are taught using conventional method. Lalu, saya membuat null hipotesisnya yang berbunyi there is no significant difference in the ability to write narrative text between students who are taught using digital storytelling and students who are taught using conventional method. Next, in the data, I have only 10 students in experimental group and 10 students in control group. Statistical analysis, saya menggunakan Mann-Whitney U-Test. Kenapa saya menggunakan ini? Karena meskipun skala data yang digunakan adalah interval 0 to 100, ukuran sampel dalam penelitian ini sangat kecil karena saya hanya menggunakan 10 siswa per kelompok. Dalam statistik, jika jumlah datanya kecil, penggunaan uji non-parametrik seperti uji Mann-Whitney lebih direkomendasikan karena tidak memerlukan asumsi ketat distribusi normal atau pengujian normalitas seperti pada uji parametrik. The next is step-by-step procedure. Step 1 is state the hypothesis. Di sini saya membuat yang pertama alternative hypothesis yang berbunyi there is significant difference in student narrative writing achievement between the students taught using digital storytelling in experimental group and those taught using the conventional method in control group. Lalu saya membuat null hypothesisnya yang berbunyi there is no significant difference in student narrative writing achievement between the student through using digital storytelling experiment in experimental group and those using the conventional method in control group. Next, step 2 berisikan testing the research hypothesis yang berbunyi if p-value atau sig-nya kurang dari 0,05 maka
hipotesis nullnya is rejected atau dapat ditolak. Namun sebaliknya, jika nilai sigma lebih atau sama dengan 0,05 maka null hipotesisnya tidak dapat ditolak. Lalu untuk cara di SPSS, yang pertama masuk ke variable view, lalu ditulis pada score, kita tulis writing score, lalu group, dan labelnya teaching method. Jangan lupa value kita tulis seperti ini. Ke value pertama kita tulis 1, lalu labelnya adalah eksperimen. Lalu kita add, selanjutnya 2, lalu labelnya kita tulis control. Seperti ini. Lalu kita oke. Lanjut pada skor 1-10 kita masukkan experimental group, lalu ke 10-20 kita masukkan control group dari ini, data ini. Lalu pada grupnya itu 1-10 adalah grup 1, 11-20 ada grup 2. Selanjutnya klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogues, lalu kita cari two independent sample, lalu writing score-nya kita masukkan test variable, lalu teaching method-nya kita taruh di group variable. Lalu jangan lupa define grupnya, grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Continue, jangan lupa mengganti mine with you. Lalu klik OK. And done. Lalu dari hasil tes statistik ini kita membuat making interpretation yang berbunyi, bisa dilihat z value-nya adalah min 3.368 with the p-value 0.001. The p-value is smaller than 0,05 karena p-value-nya kurang dari 0,5, maka null hypothesis yang berbunyi there is no significant difference in student narrative writing achievement between the student taught using digital storytelling experiment group and those taught using the conventional method in control group is rejected. Jadi, in consequence, the alternative hypothesis is accepted. Apa tadi alternative hypothesisnya yang berbunyi there is significant difference in student narrative writing achievement between the student taught using digital storytelling in experiment group and those taught using the conventional method in control group is accepted. From the experimental research ini, saya membuat conclusion like based on the statistical analysis, there is a significant difference in student narrative writing achievement between those taught using digital storytelling and those taught using conventional method. It is concluded that the digital storytelling method is effective to improve student narrative writing achievement. Karena tadi null hypothesisnya ditolak, jadi pada research ini menunjukkan bahwa siswa dengan menggunakan digital storytelling dapat lebih efektif untuk mengimprove student narrative writing achievement, seperti itu. Okay, the second is correlation. I choose the title, the correlation between students' vocabulary mastery and their reading comprehension achievement. Pada research content, saya menuliskan kosakata memang sangat penting dalam belajar bahasa baru, terutama untuk memahami bacaan. Jika siswa memiliki sedikit kosakata, mereka akan kesulitan memahami teks meskipun sudah menguasai tata bahasa. Lalu, untuk memahami bacaan, siswa harus dapat mengenali dan dengan cepat mengetahui artinya, serta menghubungkan ide antar kalimatnya. Semakin banyak kosakata yang dimiliki, semakin banyak vocabulary yang dia dapat, siswa akan semakin mudah memahami isi bacaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini, saya ingin melihat hubungan antara penggunaan kosakata siswa dan kemampuan mereka dalam memahami bacaan bahasa Inggris. Seperti itu. Lalu pada
problem design, is there a significant correlation between student vocabulary mastery and their reading comprehension achievement? Jadi, apakah ada korelasi yang signifikan antara vocabulary siswa dengan pemahaman saat mereka membaca? Next is research variable. Saya mempunyai dua variabel. Yang pertama, variable X atau predictor yang berisikan vocabulary mastery. Yang kedua ada variable Y, outcome, yang berisikan reading comprehension achievement. Next is scale of measurement. Vocabulary mastery is measured using a vocabulary test with scores ranging from 0 to 100. These variable categories use an interval scale because the difference between score are consistent and meaningful. And the reading comprehension achievement measured using a read comprehension test with score ranging from 0 to 100, also classified as an interview score. Next is research hypothesis. Di sini saya membuat pertama alternatif hipotesisnya yang berbunyi there is a significant correlation between student vocabulary mastery and their reading comprehension achievement. Lalu membuat null hypothesis yaitu yang berbunyi there is no significant correlation between students vocabulary mastery and their reading comprehension achievement. Di sini saya hanya mempunyai 10 siswa pada vocabulary mastery dan 10 siswa pada reading comprehension. Karena saya hanya mempunyai sedikit sampel, jadi saya menggunakan non-parametric menggunakan Spearman correlation. Lalu, step by step, step pertama kita membuat hypothesis. Jadi saya membuat alternatif hypothesis yang berbunyi there is a significant correlation between student vocabulary mastery and their reading comprehension achievement. Lalu membuat null hypothesis yang berbunyi there is no significant correlation between student vocabulary mastery and their reading comprehension.